Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're going to learn about expressions of asking for and giving opinions. Hari ini kita akan belajar ungkapan meminta dan memberikan pendapat, dan video ini dilengkapi dengan contoh percakapannya di akhir materi. Okay? Keep watching till the end. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu arti dari expressions of asking for and giving opinions. Expressions artinya ungkapan, asking for artinya meminta, giving artinya memberikan, opinions artinya pendapat. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan meminta pendapat dan juga memberikan pendapat di dalam bahasa Inggris. Yang pertama akan kita pelajari yaitu asking for opinions dalam situasi informal. Yaitu meminta pendapat dalam situasi yang tidak resmi. Ya, baik itu kalian sedang ngobrol dengan teman-teman, atau sejawat kalian, atau adik kelas, ya. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, what do you think about? What do you think about? Nah, titik-titiknya itu dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya dalam bahasa Inggris. Artinya, apa? Atau bagaimana pendapatmu tentang, for example, contohnya, what do you think about my new look? Apa pendapatmu tentang penampilan baruku? Contoh lainnya, what do you think about the new English teacher? Bagaimana pendapatmu tentang guru bahasa Inggris baru itu? Nah, kalimat yang kedua, what's your opinion on? What's your opinion on? Artinya, apa pendapatmu tentang? Contohnya, for example, what's your opinion on this matter? Apa pendapatmu tentang atau terkait masalah ini? What's your opinion on our English task? What's your opinion on our English task? Bagaimana pendapatmu tentang tugas bahasa Inggris kita? Yang ketiga, how do you feel about? How do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? For example, contohnya, how do you feel about studying at home while pandemic? How do you feel about studying at home while pandemic? Bagaimana perasaanmu belajar di rumah saat pandemi? Contoh lainnya, how do you feel about your new school? How do you feel about your new school? Bagaimana perasaanmu tentang sekolah barumu? Yang keempat, any comment about? Any comment about? Ada komentar atau pendapat tentang. For example, contohnya, any comments about my new haircut? Ada komentar tentang potongan rambut baruku? Any comments about me? Adakah komentar tentangku? Yang kelima, what about? What about? Bagaimana dengan? For example, contohnya, what about going to the beach on weekend? What about going to the beach on weekend? Bagaimana dengan pergi ke pantai di akhir pekan? What's about doing homework together after school? What's about doing homework together after school? Bagaimana dengan ngerjain PR bareng setelah pulang sekolah? Nah, selanjutnya asking for opinions dalam situasi formal, meminta pendapat dalam situasi resmi. Baik itu kalau kalian sedang ngobrol dengan orang tua, atau orang yang lebih dihormati, atau orang yang baru kalian kenal atau tidak kalian kenal sama sekali. Yang pertama kalimatnya, would you give me your opinion on? Would you give me your opinion on? Dan ada kalimat lain juga yang hampir sama, yaitu could you give me your opinion on? Kalian bisa pilih mau pakai could atau would. Artinya tetap sama. Bisakah Anda memberikan pendapat tentang? Nah, could biasanya digunakan dalam British English, sedangkan would oleh American English. Okay? For example, contohnya, would you give me your opinion about my last project? Would you give me your opinion about my last project? Bisakah Anda memberikan pendapat tentang tugas akhir saya? Would you give me your opinion about the English competition? Bisakah Anda memberikan pendapat tentang kompetisi bahasa Inggris? Yang kedua kalimatnya, what is your opinion about? What is your opinion about? Apa pendapat Anda tentang bla bla bla? For example, contohnya, Sir, what is your opinion about the students? Pak, apa pendapat Anda tentang para siswa? Ma'am, what is your opinion about study tour to a museum? Bu, apa pendapat Anda tentang study tour ke museum?
Yang ketiga, what's your view on? What's your view on? Apa pandangan Anda mengenai? For example, what's your view on banning handphone at school? Apa pandangan Anda mengenai larangan HP di sekolah? What's your view on the outdoor study? What's your view on the outdoor study? Apa pandangan Anda mengenai pembelajaran di luar kelas? Yang keempat, please give me your opinion. Please give me your opinion. Tolong berikan pendapat Anda. For example, Mom, please give me your opinion which major I should choose. Bu, tolong berikan pendapatmu jurusan mana yang harus saya pilih. Please give me your opinion about my painting. Tolong berikan saya pendapat Anda mengenai lukisan saya. Selain asking for opinions, kita juga akan memahami giving opinion phrases, ungkapan-ungkapan memberikan pendapat. Ya, jadi di sini ada frasa-frasa atau ungkapan yang digunakan sebagai pembuka saat memberikan pendapat. Contohnya di sini ada I think, saya pikir. I think. In my opinion, menurut pendapat saya. I personally believe that. Secara pribadi saya yakin bahwa. As far as I know, sejauh yang saya tahu. If you ask me, I feel. Jika kamu bertanya padaku, aku rasa. From my point of view. Dari pandangan saya. In my view, menurut pandangan saya. I personally think, menurut saya pribadi. Nah, kalian bisa pilih salah satu dari kalimat-kalimat ini untuk memulai saat memberikan pendapat. Selanjutnya, contoh percakapannya, smartphone ban, larangan HP. Andy, have you heard about our school's plan to ban smartphones at school? Artinya, kamu udah dengar belum tentang rencana sekolah kita untuk melarang HP di sekolah? Lisa, yeah, I have. Iya, udah. What's your opinion about it? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Well, in my opinion, that's fair enough. Ya, menurut pendapatku sih cukup adil lah. Why do you think so? Kenapa kamu berpikir begitu? Because smartphones have caused so much distraction in our class, especially during learning time. Karena HP sudah membuat banyak gangguan di kelas kita, khususnya di waktu pembelajaran. I agree with you. Aku setuju denganmu. Contoh percakapan yang kedua, a new bag, tas baru. Hi Lisa, how are you? Hai Lisa, apa kabarmu? Hey, I'm good. What about you? Hey, aku baik-baik saja, sebaliknya. Couldn't be better. You know, I bought a bag yesterday, and this is the new bag. What do you think about it? Baik, kamu tahu, aku beli tas kemarin, dan ini tas barunya. Gimana menurutmu? If you ask me, I feel that bag is nice. And it seems a good quality. Jika kamu tanya aku rasa tasnya bagus dan kelihatannya berkualitas baik. Yeah, thanks. Actually, I bought it in a low price. But as you can see, the bag is nice and I'm satisfied with it. Ya, makasih. Sebenarnya aku belinya dengan harga murah, tapi seperti yang kamu lihat, tasnya bagus dan aku puas dengannya. Well, that's good for you. Ya, baguslah. Contoh percakapan ketiga yaitu vacation, liburan. Hi Lina, finally I can meet you. Hai Lina, akhirnya aku bisa ketemu kamu. Hey Rosa, what's up? Hey Rosa, ada apa? I wanna ask you something. What do you think if we plan a vacation on this weekend? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana pendapatmu kalau kita buat rencana liburan akhir pekan ini? I think it's a good idea. Aku pikir itu ide yang bagus. What about going to the beach? Bagaimana dengan pergi ke pantai? Well, I'm in. Baiklah, aku ikut. Okay, Sunday morning we'll meet at the bus station. Don't be late. Okay, minggu pagi kita ketemu di stasiun bus. Jangan telat ya. Okay, see you later. Okay, sampai ketemu nanti. Sekian materi kali ini.